नमस्कार. आम्ही आसात गोवा मेडिकल कॉलेजीच्या भायल्यान. लास्ट 2-3 days येवपाक मेळुना म्हाका बिकॉज आय वॉज फर्स्ट ओनली हॅविंग दिस कोल्ड एंड फीवर एंड आय एंडेड अप having a small accident and fracturing my toe. So today I was little better, though I've got a fracture, but I had to come because last night I spoke to Edberg's fiance at around 11:30. ताजी खबर घेवपा खातीर आनी that time she told me that Edberg's fate is the same. Now the issue is like I came at around 12 o'clock. I had to wait to meet the doctors. He went. I happened to see Edgar today. Edberg. I गेले भितर. I saw him. He's in the same condition. He's still on the ventilator. Windpipe घातलेली आसा oxygen through. So natural येना तेका because oxygen levels are not proper. So they have still kept him on the ventilator by giving him support with the windpipe. ते घालून ते pipe घालून. Second म्हणटा ते last 3-4 days seizures येत आसा तेका. Convulsion chad, so now he's kept on medication. When I spoke to Dr. Smita from ICU and Dr. Pritaman म्हाका सांगले की he's still there, Pratima kept like that only, he's not responding because GCS म्हणतात पळय GCS ताजे तो रिस्पॉन्ड करना जाला. GCS something where a person responds to anything like to pain or to any sort of a thing, like रिस्पॉन्ड करपाचें आसता पळय. म्हाका मार लागलो, म्हाका इंजेक्शन मारलें दुखता, उलयलें तें कळटा, सो ते ताजें इट्स नॉट फायन खंय. दुसरें म्हणटा ते कंटिन्यूस सिजर्स जाताले म्हूण ते मेडिकेशनाचेर आशिल्लो. आनी थर्ड म्हणटा ते आतां खंय दुसरे कॉन्टिन्यू न्यूरो सर्जनाक करून तेणी मेडिकेशन लायन चेंज केल्ली आसा खंय. आय थिंक इट्स बीन 23 days नाव. इट्स नॉट अ स्मॉल टायम. 23 दीस जाले. 23 days आमचो भाव Edberg Pereira was assaulted in Margao police custody. He is in the ICU in a critical state on the ventilation, and we had appealed to the CM Pramod Sawant that जाता जाल्यार तेका एअरलिफ्ट करून बॉम्बे व्हरचें कितें आसा तें करचें म्हणून. बट आतां म्हाका दिसता इट्स बीन 23 days टायम and it's gone too far. So I think now at least CM Pramod Sawant, you have not even had the courtesy to come and meet him or see him. Not only because of anything, तो हांव सांगता तसो एक गोंयचो पूत आमचो, सन ऑफ द सॉयल, आनी ताका आयज ताजो हल्लो जाला आनी कित्याक लागून न्ही तुजेच डिपार्टमेंट तेय म्हणटा ते पुलीस खातें ताका व्हरून ते चेनीन बांदलो. चेनीन पांयांक बांदून ताका मारलो पळय. आयज ताका लागून ते फारीकपण ताका ही सफरींग, हीज पेरंट्स आर सफरींग, एवरीबडी, द फूल फॅमिली इज डिस्टर्ब and for no fault he's suffering there and he's fallen there like a cabbage. So हांव इतलेंच मागता सीएमान मातशें इंट्रस्ट घेवचें. विश्वजीत राणे तुकाय सांगता, तूं होम तूं आमचो हेल्थ मिनिस्टर आसा, मातशें येयात, मातशें पळयात. जाता जाल्यार आतां व्हरपाक जायना तेका. इट्स टू लेट टू टेक हिम टू बॉम्बे or anywhere to shift him, but at least you all can get the good of neurosurgeons. I'm not saying Ponraj is not a good neurosurgeon. He's trying his best. Because when we asked Ponraj yesterday, the fiance also told me, auntie also told me now, Lucia, that Ponraj doctor, neurosurgeon, is doing his best, but only thing is he's telling that he is critical and only what we can do is prayers. Of course, prayers are required, prayers are needed, but at the same time, I think he has to revive and come back. We need him. For no fault, he should not be suffering like this. He should not be suffering. He is suffering for the last 23 days, and it hurts me. आणि हांव म्हणटा सगळ्यांनी लोकांनी सांगता, प्लीज कंटिन्यू प्रेइंग फॉर हिम बिकॉज आय कूड नॉट बेर टू सी हिम लायक दॅट टुडे. म्हाका जायना तें पळोवपाक, सारकोच फॉलन लायक दॅट. आनी आतां म्हाका सांगला ते भशेन दे विल ट्राय टू रिमूव सेडिटेशन जें आसा तें काडपाक सोदतात खंय टू सी. आय होप एंड प्रे दॅट सम मिरेकल टेक्स एंड बाब एडबर्ग कम्स बॅक टू हीज सेन्सीस, कम्स बॅक एंड रिवायव्स. बट वन थिंग आय कॅन सी, इट्स नॉट अ जोक. ताका असलो मार घातला पळय, हांवें आयज पळयला. आनी तिचे हांव गेल्लें भितर, हांवें पळयलां हांगा त्या माराचो हांगा आसा ताका घाव, 37 स्टिचीस स्टेपल केल्ले. बट आय सॉ विथ माय ओन आयज नाव फ्रॉम हियर टू हियर असो कातरलेले आसा ते. आनी 55 स्टिचीस घातिल्ले आसा. म्हणल्यार तुमी चिंतात ब्रेनाची सर्जरी केल्या ती कितली मेजर सर्जरी केल्ली आसा ती, बिकॉज हीज ब्रेन वॉज ब्लिडींग. सो आय एम जस्ट प्रेइंग टू गॉड, आय एम प्रेइंग टू देवा कडेन मागता जिजस ताका मातशें हें कर, पोर युअर स्पिरीट ऑन हीम एंड जितले जाता तितले बेगीन तो बरो जावन दी म्हणून आय ओनली वॉन्ट हिम टू कम बॅक टू हिज सेन्सीस. थँक्यू.
बेसिकली हेल्थ सिट्युएशन तशेंच आहा तेजें. बेसिकली इतलेंच आतां पयलें जायना जालें. इट्स मोर दॅन 10 days, 15 days वी हॅव बीन सेईंग इफ इट इज पॉसिबल अंडर द गायडन्स ऑफ द GMC doctors that they could think of either relocating him or getting some specialist. But as Pratima Bhai has got the update, things are not very good. So now the best thing we can expect is, if not to shift, at least get some special neurosurgeon or somebody who is more knowledgeable, more expertise. Taka tori hadpacho and you see what it can be done. So that is all, nothing much more than that. Because this all, whatever requests were needed as lay people, as a lay person, all the requests has been put in the past. Thank you. हेल्थ मिनिस्टरान बाकी तेंच्या फॅमिली कडेन बाकी तें उलयलां कितें अशें आहा. हांव आतां देखून उलयलें तेन्ना एडबर्गाक मेळपाचे पयलीं ICUत वचपाचे पयलें हांव तेजे माशना कडेन उलयलें, लुसिया कडेन. आनी लुसियाक विचारलें कितें गव्हर्मेंटा थ्रू तुमकां कितें आयल्या, कोणाची मेसेज आयल्या. शी सेड नो. आय सेड CM. तिणें म्हणलें अजून CMान एक जाप देखून कोरोना CM येवना देखून. सी द फॅमिली ऑल्सो एक्सपेक्ट्स नो. अँड दीस इज अ फॉल्ट ऑफ द होम डिपार्टमेंट ओनली नो. ताजी पर्सनल मिस्टेक न्ही ती, ताका मारला न्ही, ताका लागून न्ही. हांव मागता बाबा विश्वजीत राणे तशेंच आमचे CMा कडेन मातशें. आनी दुसरें हांव देव बरें करूं म्हणून सोदतां, कित्याक आमी एक अपील धाडिल्ली विथ एडबर्ग्स म्हाजेच नेम वायलेट फर्नांडीस आनी तिजो नंबर हांव बँक अकावंट घालून जे लोक जावं गोंयचेच न्ही, भायले देखून सबंद भारताचेच न्ही, अरावंड द ग्लोब हू आर ट्रायंग टू गीव फूल ना पाकडी ते हेल्प करपा, तांकां हांव चड मनांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. आनी तशेंच हांव सांगूं सोदतां, जो टिकम who had said immediately after he had suspended that PSI, निलेशाक जे हे केल्ले पळय ताणें सस्पेंड केल्ले ताका आय फेल टू नो वाय अजून दॅट मिंगेल वाज अजय जांगली अँड अदर्स 3 वाय दे आर बीन शिल्डेड बाय दीस टिकम, अंडर हूज प्रेशर दे आर बीन शिल्डेड, वाय दे आर नॉट सस्पेंडेड. आनी हांव देवा कडेन मागता अशें तशें गॉड फॉरबीड तो बरो जावन येवनी. बट म्हाज्या मनांतल्यान अशें दिसपा लागलां, वेन अ पर्सन इज फॉलन इज लायक अ कॅबेज देर एंड सफरींग इन द ICU क्रिटिकल कंडिशन, वाय दीस पीपल आर नॉट टर्मिनेटेड, वाय द कॉप्स आर नॉट टर्मिनेटेड, वाय यू आर ट्रायंग टू शिल्ड देम. इट्स द फॉल्ट, तांची मिस्टेक जाल्ली आसा. सो हे करपाक जाय, तांकां टर्मिनेट करून तांकां जागो दाखोवपाक जाय. हेच कोण मिनिस्टराच्या तुमच्या घरांत कोणाक जाल्ले आनी तुमची बायल आनी तुमची फॅमिली डिस्टर्ब जाल्ली आनी तुमचे भुरगे दोळ्या मुखार 37 year old youth who are supposed to fly, it seems now until told 15th कॉल आयला की ताका 15th आनी आयज कितें 13 काय बरो पोरा वयता आसलो आनी ताचो संवसार सेट जाता आसलो. आवय थंय पळय कशी पडिल्ली आसा, बापूय थंय बेडीचेर पडिल्लो आसा, योले टेकन तांच्या तोंडांतलो घास काडिल्लो आसा. हें बरें भोगपा पावपाना तुमी. ताका लागून हांव मागता CM आतां खंय तरी इंट्रस्ट घे, विश्वजीत राणे इंट्रस्ट घे. 123 आसा एडबर्ग बाप, मातशें येवन पळयात ताका. इतले कठोर जायनाका. डोंट बी सो हार्टलेस. हॅव सम हार्ट मेन. It is disgusting. If I having a fracture, my foot is fractured, I'm on fever. If I can come here, लंगडत येवपाक जाता, ताची खबर घेवपाक तुमचे कडेन सगळी सुविधा आहा मरे, तुमचे कडेन सगळे VIP आसा मरे, यू ऑल VIP ट्रिटमेंट आसा, यू ऑल ब्लेस्ड विथ एवरीथिंग एंड यू ऑल आर नॉट पेइंग एनीथिंग. दिस इज ऑल टॅक्स पेयर्स मनी. पूट द बेस्ट नो. हाडात न्ही बरे सर्जन, करात न्ही ताका बरें. तो थंय कसो पडिल्लो आसा तो पळयात मरे. 23 days क्रिटिकल जाल्लो आसा. फक्त उलोवपाक इजी, थोडे येतात उलयतात वतात, कोण फॉलो अप करनात. दीस इज वॉट इज हर्टिंग मी टुडे. हांव मागता, पांय पडटा, पांय जोडटा, हात जोडटा हेजे कडेन, CMा कडेन आनी विश्वजिता कडेन. विश्वजीत तूं पूण मातशें, तूं हेल्थ डिपार्टमेंट तुज्या अंडर, मातशें कॉल मार, दिना कॉल मार. पोंडराज बापडो आमचो कोण तो आसा तो न्यूरो सर्जन आसा, ताकाय कॉल मार. कितें आसा तें अपडेट घे, नाल्यार खंयच्यान तरी बरें न्यूरो सर्जन हाडा आनी कितें आसा ती ट्रिटमेंट करा. वी वॉन्ट वी कांट अफोर्ड टू लूज अ बॉय लायक दीस. थँक्यू. तुमी एका CMाक बाकी कितें मेळपाचें कितें आहा, तुमचें कितें प्लॅन्स आहा CMाक मेळपाचें, सगळे एक्टिविस्ट बाय एकठांय जावन? The family had told us, see, madam, कितें फायदो जावपा आसा. I am been giving call to CM for the last, I think, 10 days. Continuously I am being given call. And there are some people who come and make some irresponsible statements that सगळे बरें आहा. That is wrong. मातशें हें कोन्न नाकात, मिसगायड कोन्न नाकात. I am telling you all, I am there, I go, I come. Others go 123 भायल्यान कोण डॉक्टराक विचारा. आनी ते कसले स्टेटमेंट केल्ले, आमी बरे भाशेन आयिल्ल्यान सांगिल्लें ताका हें लिफ्ट करुया, व्हरुया बॉम्बे.
कोण आयले आनी म्हणपालें ना ते बरे आसा GMCs बरे डॉक्टर आसा आमी GMC डॉक्टर वायट केन्नाच म्हणून ना टील टुडे वी आर सेइंग दे आर डुईंग द बेस्ट बट वेन वी हॅड सेड मे बी ही वूड हॅव बीन नॉट इन दॅट स्टेट टुडे सो क्रिटिकल एवरी डे इज गेटिंग सिजर्स दे आर ट्रायंग टू गेट हिम आउट ऑन वेंटिलेटर ही इज नॉट नॅचरल ब्रिडींग आर्टिफिशियल ब्रिडींग ते पायप घालून खावप ना पिवप ना सेन्सात ना हांव CMाक सांगता CM डोंट टेक इट लायटली 23 days जाल्यात वी आर जस्ट क्वायट बिकॉज ऑफ द फॅमिली वी डोंट वॉन्ट टू डिस्टर्ब कित्याक आमकां नाका कितें ट्रिटमेंटात कितें तरी हें जाल्लें तेजे बरे भाशेन जावली म्हणून हांव मागता CMा कडेन हो म्हजो आवाज जावं खंयचेय चॅनल आसा पळय सगळी हुएवर इज कवरींग इवन द सोशल मिडिया ऑल हू आर कवरींग आय एम टेलिंग यू CM प्लीज हेजेर लक्ष घाल आणि Even- विश्वजिताचेर विश्वजिताक सांगता हेल्थ मिनिस्टर लक्ष घाल इवन आय एम रिक्वेस्टिंग हात जोडून मागता CM बाबा कडेन गोंयचो CMूच न्हू तूं आमचो एक वडील तुवें हेजेर लक्ष घालून इट इज बेटर लेट देन नेवर म्हणटा ते भाशेन सो इफ यू कॅन सेव वन सोल आय थिंक दॅट विल बी द बेस्ट एक लायफ इफ यू कॅन सेव वन लायफ डू युअर बेस्ट जस्ट लायक युअर सन आणि लास्ट माझे घर पयलीं सांगलां ते माझे घर करून ते पब्लिसिटी आनी ते वोट बँकाचे चिंतनाकात म्हज्या घरांत समज गोंयकार मनीसच ना रावपाक म्हज्या घरांतूच मनीस रावपाक ना जाल्यार ते म्हजें घर घेवन तूं कितें करतलो वॉट इज इम्पॉर्टंट इज ब्लेसिंग काउंटलेस ब्लेसिंग्स घे एक एग्जाम्पल सेट कर नाल्यार तुका न्ही बरेपण आसपाना सरकाराक सांगता हांव बरेपण आसपाना बरेपण घेयात कितें ब्लेसिंग घेयात थँक्यू